পাকিস্তান থেকে একটা খুবই লজ্জাজনক ঘটনা সামনে এসেছে। এই ছেলেটি তার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে দিনের বেলায় যেসব নারীদেরকে কবর দেওয়া হতো, রাত্রের বেলায় সেসব কবরের পায়ের অংশের দিকে মাটি সরিয়ে তারা সেই কবরে প্রবেশ করত এবং সেসব নারীদের সাথে দুষ্কর্ম করত। এই ছেলেটি পাকিস্তানের করাচির একটি কবরই কাজ করত, তার ফলে তারা এই কবরে বহুদিন ধরে এরকম দুষ্কর্ম করে আসছিল। क्या नाम क्या है मोहम्मद रियाज और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची के कारोबार के लिए आए थे, क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। हो गए 16-17 साल हो गए। यहाँ किस जुर्म में हो? मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब की बात समझो, उसके साथ गलत काम होता था कार्रवाई करते थे, गलत काम होता था कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। हाँ, पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, उसके बाद फिर मैं जाता था। কতজন নারীর সাথে এরা এরকম দুষ্কর্ম করেছে জানেন? 48 জন নারীর সাথে এরা এরকম দুষ্কর্ম করেছে। कितने मर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। ভাবুন একবার এই ছেলেগুলোর মানসিকতা কতটা নোংরা হতে পারে, কতটা জঘন্য হতে পারে, তবেই তারা একটা মৃত মহিলার সাথে কবরের ভেতরে গিয়ে এরকম নোংরামি করতে পারে।